Midangop na sa labor group sa Sentro Socsargen ang ana sa 140 nga mga trabahante sa Lifetime Fresh Fruit Resources aron nga magpatabang sa problema nga ilang nasinatian sa kumpanya nga ilang ginatrabahoan. Gikumpirma ni Herbert Dimos nga miduol sa ilang buhatan ang mga trabahante o gipadangat ang ilang problema nga walay remittance sa SSS, Pag-ibig ug PhilHealth. Mao mo gini siya ang atong commitment no sa pagtabang o pag-empower sa mga trabahante. Labi na katong mga trabahante nga giabuso og walay kabangkagan sa ilang human ug labor rights nila. Dugang pa sa naisgutan nga hangtod sa andam nga mobarog ang mga trabahante, nakaandam sila nga tabangan sa grupo. Ay importante ka ang social security no kay halimbawa pag-retire nila at least no ang length of service nila ma-count niya pero kung wala unod pag-retire nila usa man ang dawat nila nga pension wala may remittance. Sa bahin sa Department of Labor and Employment, ginawag sa Chief Labor and Employment Officer ang mga trabahante nga mudangob sa ilang buhatan aron nga makaangkon og kahayag sa ilang mga pangutana sa ilang pagpanarbaho. Giyang ko ni Sheila Marie Dumalay nga dunay mga kahigayunan nga natahab ang mga trabahante sa pagdangop sa ilang buhatan. Apan, gipaniguro niini nga sila nga dunay ginatawag nga single entry desk officer nga andam mo atubang sa mga nagareklamo ug magiyahan sa angayan nilang buhaton. May tinatawag po tayo na mga ways, no? May mga ways po tayo na ginagawa para pagsagutin natin ang ating mga employers, no? Pagpaklaro sa opisyal nga pinagi sa SIDO, ginasiguro nila ang win-win solusyon tali sa mga nagareklamo nga empleyado o employer. Yun po, pag-aayos po talaga siya. It's always compromise agreement. It's always compromise agreement. Ayun po. Sa kasamtangan, wala paghihapon may pagawas og ilang pamahayag ang Lifetime Fresh Fruit Resources sa Jensen, kalabot sa mong isyo nga unang nagkanayon nga ilang ipaabot sa ilang buhatan sa Davao. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.